बीसीडीए ने स्वास्थ्य मेला का किया आयोजन। आसनसोल बंगाल केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की तरफ से रविवार को आसनसोल के राहा लेन इलाके में स्थित आदि दुर्गा बाड़ी के निकट एक स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। पत्रकारों को जानकारी देते हुए संगठन के प्रशासनिक सचिव अमित राय ने बताया कि उनके संगठन की तरफ से पिछले 18 वर्षों से इस तरह के शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके जरिए वह समाज में स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि हर साल ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग यहां पर आते हैं और विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा अपने स्वास्थ्य की जांच करवाते हैं। আমাদের গত 18 বছর ধরে এই হেলথ ফেয়ার করে আসছি। আসানসোলবাসীর জন্য সাধারণ যে জনসেবা আমরা দেওয়া থাকি, স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির করে থাকি, সেই শিবিরের অঙ্গ হিসেবে আমাদের বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশন এরা বরাবরের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। সেই হিসাব করে আমরা একটা স্বাস্থ্য মেলার আয়োজন করি। সেখানে নানা রকম টেস্টের ব্যবস্থা থাকে, নানা রকম ডাক্তারবাবুরা আসেন, দেখেন। মহামন্ত্রী আমাদের এটা ওপেন করে দিয়ে যান। আসানসোলের যত নাগরিক আছে যেন সুস্থ একটা পরিষেবা পায়, সাধারণ মানুষের স্বার্থে আমরা এই মেলা করে থাকি। আমার নাম হচ্ছে অমিত রায়, আমি রাজ্যের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সেক্রেটারি, প্রশাসনিক সম্পাদক অমিত রায়।